مجنونانا خبر مجنونانا خبر بشیل دی تور لیلا کدی ولید یوزل مجنونانا خبر بشیل دی تور لیلا کدی ولید یوزل یوسف حسن رسیگی نخلا تد اشنا یوسف حسن رسیگی نخلا تد اشنا مجنوننا خبر و مجنوننا خبر مجنونت لیلا لیلا کوي خنا خبر یې مین یې دیوانه یې لا دیار لیدلی نه ده پخ کل خلی مسکای تور تور شپې رڼا شي دا حسن خریدار حسن سلار لیدلی نه ده وکدا جانان مې نوی نو دستا لیلا بنوا آدم ہوا بنوا دا دنیا عقبا بنوا اللہ بسر گند کڑا خپل قدرت پو جہان نو بہار خزان بنو دا گلزار خولا بنوا دا واڑا کائنات میں دا اشنا سترگو خاطر دے کنوے کوثر سترگے دستا جڑا بنوا ہوا مجنونا مجنونا چی وسولے ہجران ہوا بنوا یا مجنونانا خبر مجنونانا خبر بشیل دی تور لیلا کدی ولید یوزل یوسف حسن رسیگی نخلا تد اشنا مجنونانا خبر و مجنونانا خبر مجنون دا منم چی غم ژپلای تک تور خوتا د تور بلال سړی سلګی لیدلی ندی سینه باندې کانی لاندې خاورې سور انګار تا هغه ظالمانو سرکشی لیدلی ندی ودا عشق له ازل تکلیفونه کړهونه دا ډېرو ژړاګانو نه پس ومند خپل یار بلال وجړېدلی ځکه روزنې خال شو کاسو یې په دنیا کې عمر تېر کړو په انګار چنمر سپوږمۍ او ستورو زمکه واړه اسمانونو پمین تسلیم کڑای خایست حسن دیار ہوا ملکا جنو بشر پخلے ناری دید دلدار مجنونانا خبر ہوا مجنونانا خبر مجنونانا خبر مجنونانا خبر بشیل دی تور لیلا کدی ولید یوزل یوسف حسن رسیگی نخلا تد اشنا مجنونانا خبر و مجنونانا خبر صدیق چی دل بر ولید دنیا نا خبر شو لمال مرتبی او لہر چانا خبر شو فاروق چکل یار سترگو تو قتل پمینا نو د عشق زلزل ولخپل زاننا خبر شو عثمان قرآن تخواور کڑا وڑی وڑی سلگی کڑی دامنی امتحان و دا آخرا مرحلہ وچ من لیوناوی پا میدان پتہ لگی کفار بپ سلگو شیر خدا بغلبوا اویس چٹول غاخو نتری نواڑا صدق کڑل دامنا دا وفاوا
چې په دروس جهان ښکاروا کل چیرته د آشنا مقام تراسی امیان کلا دا مولا مقام تراسی جنتیان چې پرې غولیږي خدای قسم دے کئی آہور عینا مقام تراسی نو چه نازونو پا بام و دری دل بر میں ہے چه نازونو پا بام و دری دل بر میں لاس عرش معلا مقام تراسی نو چه یار نو میں وظیفہ کڑو با مراد شو ادم کلا پو جڑا مقام تراسی نو چا خاطر دا سنجدہ لعمر کم دا خوشیرونا یہ بابا مقام تراسی نو صدیق چی دل برولی د دنیا نا خبر شو لمال مرتبی او لہر چانا نا خبر شو فاروق چکل یار سترگو تو قتل پمینا نو د عشق زلزل والخپل زانا نا خبر شو عثمان قرآن تخواور کڑا وڑی وڑی سلگی کڑی دامن امتحان و دا آخر مرحلہ وچی من لیوناوی پا میدان پتہ لگی کفار بپسلگو شیر خدا بغلبوا اویس چٹول کا خنا ترین واڑا صدقہ کڑل دامین دا وفاوا چی پدرس جہان خکاروا ہوا مجنونا دا منصور پو زڑغمونو زلزلوا مجنونا نا خبر مجنونا نا خبر بشیل دی تور لیلا کدی ولید یوزل یوسف حسن رسیگی نخکولا تد اشنا ہچا حسن رسیگی نخکولا تد اشنا مجنونا نا خبر و مجنونا نا خبر